Ok. Coucou Anna, Bonjour, comment ça va? ça va? Tu m'as beaucoup manqué. Je suis très contente qu'on se voit Bon, lundi. Quoi? ça va? Oui, 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 ça va, ça va, ça va. Oui, j'ai dit que tu m'as beaucoup manqué. Oui, j'ai compris. Bah, toi aussi, comment ça va? Dis-moi. Oui, ça va bien. J'espère Tu que travailles beaucoup? je travaille beaucoup. Oui, et j'ai commencé à travailler ou commencé de travailler? Non, commencer à travailler. Commencer à travailler, même sur mon Instagram. Donc, c'est un Ah, peu non, bizarre. non, j'aime bien. Mais j'ai compris que c'était un peu l'idée de Anastasia, c'est ça? Tu veux faire un peu la même chose ou pas? Oui, exactement. Parce que, tu sais, euh, что такое famous in French? Famous, Да, знаменитый, типа fameux, известный. ты, может, connu, célèbre? C'est très, euh, ну, типа Ah, пhrase, c'est une phrase très connue. oui. Fake it till you make it, знаешь, типа повторяй, Ah, пока bah, не получится. mhm, Et c'est très utile dans tous les business, oui. dans mon compagnie, par exemple, tout ça. Et euh, oui, je veux essayer. Je pense que c'est un chemin un peu plus facile que Oui. tout ce que je peux faire maintenant. Oui. Donc oui. Pourquoi? Pourquoi tu Ah, penses parce que que c'est... c'est plus facile de faire quelque chose euh, après quelqu'un. Mais Je sais non, non, pas mais oui, oui, non, non, c'est pas répéter. pour te dire ça, c'est juste, bah, si j'ai bien compris, du coup, bah, maintenant elle fait des photos, elle fait des vidéos et c'est toi qui m'as dit qu'elle mange, gratuitement, c'est ça ou pas? Ah oui, exactement. C'est ça? Parce que je pense qu'il bah, est-ce qu'Anna m'a dit ça ou pas? Je dis: «Je sais pas, Oui, je oui, sais oui, pas». oui. C'est ça, Et, d'accord, OK. et elle m'a dit hier que vous avez fait deux leçons. Oui, de Et leçons, oui. oui. Et ça Qu'est-ce qu'elle va? a dit? Oui, ça va, Elle a pour dit moi ça va. que elle t'aime maintenant et j'ai dit ok, je sais. Non, non, Elle est comme non, ça. non, on a mais tu vois, maintenant, j'ai beaucoup d'élèves avec le niveau, bah, le niveau élevé, bah, un bon Mhm. niveau et c'est difficile parce qu'on commence avec l'alphabet parce qu'avant, c'était toujours j'ai commencé toujours avec l'alphabet, tout ça, mais maintenant, bah, tous mes élèves presque c'est B1, B2, quelque chose comme ça, entre B1, B2, bah, je dis: c'est difficile». Tu vois? Elle ne connaît pas, elle ne connaît ni article, ni je sais pas, Oui, oui, conjugaison, tout oui. ça, je dis: difficile». Mais Mais bon, bah, on va c'est très bon pour elle parce que elle a commencé. Maintenant, oui, c'est c'est super. Oui, agréable. oui. Donc, qu'est-ce que tu as fait hier, du coup? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Oui, J'ai fait raclette, des burgers. tu as bien mangé. Oui, j'ai bien mangé. Oui, Très bien. exactement. J'ai fait 10 leçons 19. Et j'ai 19e. commencé 19e et j'ai Oui. commencé 20e. Mais tiens, tu as vu, Mais c'est un peu l'exemple de l'examen à 2. oui, 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 j'adore. C'est ça, c'est ça. Bah, J'adore. donc, tu peux voir, bah, à 2, pour toi, je pense, c'est facile, ça doit être facile. D'accord. C'est pas très facile parce que j'ai fait beaucoup de pauses et Ah oui, c'est vrai. c'est Mais pas oui, bon pour moi. Mais, non, non, mais tu parles très bien. mais hier avec mes amis, j'ai dit comme вы знаете эту гипотезу во французском, которая начинается с «си», и они такие все: «А, да что ты говоришь?» И я такая: «Да». Короче, хвастанула такая знаниями. Урок один Это ты прошла, но с французом говоришь или русским? нет, русским. Русским. Перед Вот кем? Ты это чё ты. мне перед Да, французом хвастаться? ого. Да, там на самом деле у нас 3 гипотезы, да, но это уже тоже сложно. Это вот чуть дальше оно идет. Кондиционель.
Кондиционер, приставка «бы». То есть у нас на самом деле 3 гипотезы, это самая базовая, самая простая. Если, ну, как такая вероятная, да, если что-то случится, то там, я pars на plage et так далее, c'est bon. Ok, très bien. Ben, on va commencer. Donc, maintenant, on va travailler un peu le lexique. Tu dois me dire 3 mots qui commencent par T, par V, par N, par O, et ça doit être un nom. Ça doit être quoi? Un nom. Un nom? Существительное. Ah, Существительное. Un nom. Donc, T. télétravail, transport. Oui. Нет, сейчас я соберусь. T-shirt, Super, très bien. V. vendredi, vêtements, véhicule. Pas mal. N. Noisette. Mhm. Ok, attends. N'importe quoi. Окей, я продолжу с О, наверное, пока что. Давай. Окей, ça peut être... Нет, не так просто. Почему? Ну, самое там легко, не знаю, апельсин. Это, собственно, Ok, orange, objet, et... Ordinateur, oui. Ordinateur. N, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Noce, par Non, exemple. nez. Non. Très bien. Bah, je sais Ok. pas. Ok. On va continuer. Un verbe. R. Oh mon Dieu. R. Rappeler. Réchauffer. Есть такой глагол? Réchauffer. 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 Respirer. Très bien. Parler. Piquer. Prendre. Très bien. L. Laver. Machine à laver, da? Oui, laver. Très bien, oui. Ok. Laver, lever. Et что я еще делаю с L? Читать, наверное. Ну да, lire. Ok. Très bien. Apprendre. Agriculture. Нет. Почти. Aimer. Apprendre, aimer. Adorer. Adorer, très bien. Adjectif. Oui. Masculin. Merveilleux. Très bien. Какой еще может быть? Милый какой-нибудь такой. Милый? Мигnon. Mignon, oui. Я забыла слово. Такая шушу. Нет, не шушу. Интересно, можно сказать сенситив? Нет, это английский. Sensible. Sensible, ok. Sensible. Я как чайник.
Может, цвет какой-нибудь? У меня тоже сегодня сложно. Ай. Мне кажется, у меня прилагательные самые сложные, потому что я всем говорю всегда agréable. Да? Это моя Магнифик. единственная. Magnifique и agréable. Единственное из того, что я использую. Так, Окей, цвет. пошли дальше. Ладно. Господи. Tellement mignon. Transparent. Молодец. Эм, Грустный. Ah oui, triste. Мгм. Triste et timide. Timide, très bien. Боже мой. Если я могу сказать адекват, я могу сказать неадекват. Bah, tu peux dire normal. Мгм. Неадекват и нормаль очень близко, да, друг с другом. Нормально. Négatif, je pense, oui, on peut dire. Ah oui, oui, oui. Нормаль, негатив. Блин, что-то прям тяжело. А чистый, как сказать? Можно как-то связать с твоей? Net, tu peux dire, но это такой, Нет? типа, да, ну, как зарплата, вот net, brut, net, Ага. знаешь, чистыми, тоже вот это, c'est ça. Я даже никогда не думала, кстати, что она оттуда, net, понимаешь, nettoyer, Мгм. 100% оттуда, net, nettoyer. Да-да-да. Très bien, окей. А на «С» мы ничего не придумали. Давай. Чё давай? Я говорю, ничего не придумали. Давай. Sensible у нас был, да? Да. Ну, мне приходит какой-то тихий, типа такой, как молчаливый, как Молчаливый. тишина. Silencieux. Да, Silencieux. Окей. silencieux и что-нибудь еще. Блин, вот это задание. Вот. Вот так вот. Вот. Soleil, что-нибудь от него, soleil, нет такого? Солнечный. А мне нравится. Пусть будет. Soleil, Soleil. по-моему, есть. Нет, soleil. Ну, что-то там, наверное, похожее есть. C'est ça. Très bien. Окей, супер. Сейчас мы будем с тобой слушать. Сейчас я попробую выключить наушники. Секунду. Je te parle, je te l'attends. Она такая будет, прям, знаешь, песня вот страдальческая. Вот прям страдальческая, ты не представляешь, там прям сейчас вообще сердце разобьется. Но тут одни будут глаголы. Глаголы либо просто либо инфинитив, либо он будет в настоящем времени. То есть тут ничего сложного не будет. Будут только пропущенные глаголы. Мы слушаем 2 раза, вставить глаголы, проверяем, разбираем эту чудесную песню. Окей. Сейчас я быстро включаю ее. Мгм. Она прям вот страдания, уровень потрясающий. Чтобы внести позитива немного в этот серый денек. Вообще я больше не могу с этой погодой, конечно. После Тулузы это такое чисто в тематике. Так, сейчас я быстро включаю. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent, ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les
jure fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où est la lune, sans regret. Oh, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime, et des qualités bien cachées. Tu es un homme, et moi, je t'aime, et ça ne peut pas s'expliquer. Car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ну как? Ой, стоит по мужикам страдать, только чтобы это сублимировать все в красивые песни, возможно. И в искусство. Больше не стоит. Ни по какой причине. Слушай, а Жить. что ты не писала? Просто наслаждалась песней? А что, писать надо было? А как мы будем проверять? Ну, сейчас как-нибудь это. Давай еще. Все, включаю сразу, не будем еще раз слушать. Ну, давай долго тупить буду, еще раз послушаем. Давай. Проверяем, ну, пробуем, да, вставить, да? Да, Давай. да. Окей, сейчас я повторю. Сейчас я сразу такая с первого и посыпалась. Ну, я буду в шоке, если ты, конечно, сейчас прям все запомнила. Поехали. Ils veulent m'offrir. Ну, там Мгм. что-то... Короче, давать или donner или offrir des voitures. Так, еще раз, инфинитив. Все правильно, глагол, только правильный инфинитив. Ils m'offrent offrir Offrir. Мгм. des voitures, des bijoux et des fourrures. Мгм. Toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune Мгм. et me décrocher la lune. Toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, Вот это ты как будто наизусть я просто знала. Да. Мгм. il me dit que je suis belle. Или mieux? Dit. Форма. Il me dit. Non. Dit. Нет. Dire. Спрягай. Disent. Disent, bien sûr. Да. Мгм. Они типа ей говорят. Toi jamais il m'implore. Что это глагол такой? Обожать, M'implore. обожать, вот такое. Ну, точнее, там как восхищаться. Так. А вот тут не помню уже. Il m'implore, il m'adore, как раз я уже подсказала. Да. Обожают. Мгм. Mes parents, je les ignore, tu le sais. Еще раз глагол как? Les ignore. Non, GN. У тебя нет звука. Где? Как еще раз Les читают? ignore. Ignore. Les ignore. Мгм. Tu le sais. Tu le sais. По переводу все понятно? Да? Типа все делают, да, а он никогда. То есть он такой прям вообще. Да. Вообще. Homme, tu n'es qu'un homme. Et, Мгм. ES. Мгм. Comme les autres, je le sais. Et homme, et comme tu es mon homme, je te pardonne. Pardon. Мгм. Как вот это перейдешь конструкцию? Tu n'es qu'un homme. Ты только мужик. Всего, да, то вот ты прям тебе артикль Всего лишь. указывает, типа, ну вообще, то есть просто вот Да. мужчина. Мгм. Просто мужчина. Il s'envie des histoires que je
Блин, там только просто глагол был. Там тут выражение есть такое. Ты semblant. Fait Мгм. semblant. Мгм. Pas jamais. Il me Тут посложнее. parle. Нет, Клясться. Вот такой. Я тебе... клясться. Croire. Нет, прям вот я уверяю, такой, ну ты еще можешь сказать такую фразу просто в речи. Вот я тебя прямо вот 100%, я тебя уверяю. Жюре, жюр. Ah, да, точно. Me jurer fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Давай прям переведем такую часть. А, Они, блин, как Enfantine, выдумывают, да, придумывают. выдумывали истории, которые мне напоминали правду, Ну, которым я типа, да? верила, Мгм. а ты нет. Ты Ну, никогда. ты никогда не выдумывал, да? То есть они мне Да. выдумывают историю, а ты никогда. Мгм. Ну, типа развлекают они ее. Ну, да. Они мне клянутся в верности до конца l'éternité, вечности, а ты Да. никогда. Ты никогда. Да. Мгм. И когда они мне, ну тут говорят, по-моему, parle, ils me parlent, да. Мгм. Мгм. Ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Il me faut de leur fortune qu'ils euh, Лес. которые они типа оставляют? Пусть они оставят, да, то есть мне наплевать, да, вот это фортуна, это как на их состояние, да, вот она, да, Да. там, положить как ногам, к моим ногам состояние, там все отдать и оторвать луну с неба, да, как это, короче, принести. И нам мне без разницы на их это, пусть оставят там же, где и луна. Мгм. Без всяких сожалений. Так, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. М. Угу. И maintenant, ici, давай сразу. Так, tu le défends. Tu fais, может? Чё? Tu vois? А, точно. Короче, все Toi, твои tous les défauts que j'aime. tes qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime. Мгм. Et ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Секс. М, Да? Люблю. S'expirer? Ну, S'expliquer? А, ну, то есть я тебя люблю, это не может быть да, не- описано, да, необъяснимо. объяснено. И je le sais, тут тоже. Ну вообще, конечно. Ну вообще. Ложи, сейчас уже все, уже, ну, такое, конечно, мы петь не... Это тоже испанский сейчас учу же, и там мы посмотрели, она мне рассказала про Фриду, знаешь, Фрида, вот когда у нее там... Да. Да, и Слушай, там такая история у нее, господи. там вообще жесть. И я смотрю фильм, и я думаю, вот Токсик же вообще он был, этот Диего, и она, Да. куда они полезли. То есть я думаю, вот тогда бы психолога вы. А любви бы такой не было тогда уж. Ну, они бы, видишь, тогда не сублимировали реально это все во что-то, в искусство. Это же просто жесть. Вот я когда страдала, я просто страдала. Почему я не писала песни, например? Вот, да, вот такую бы песенку бы и Да. написала. И все, и всю жизнь потом бы жила богатая, нормально. Видишь, она еще, и вот кто-то умеет еще на этом заработать, знаешь. Вот это я считаю уровень. On Слишком continue. хорошо. On va jouer, bien sûr, un peu. Donc, l'idée, bah, tu prends un objet, je sais pas, un objet, bah, tout ce que tu veux. On choisit d'abord, par exemple, ça peut être voyage, je sais pas, cuisine, quelque chose comme ça. Tu prends un objet, par exemple, valise, Мгм. et je dois te poser des questions pour comprendre de quoi il s'agit. Tu m'expliques, tu peux dire oui, non, bah, on peut expliquer, et après le contraire. Après, Окей. moi, bah, j'imagine l'objet, tu me poses des questions, d'accord? Bah, tu vas commencer, tu choisis d'abord, comment on dit? Bah, Oui, oui, oui. J'ai choisi mon objet. Tu peux le commencer. style, bah, qu'est-ce que c'est? C'est cuisine, voyage, animaux? Non, non. C'est comme ta mère en slip, tu sais, cette joue. J'ai fait une story, tu sais, c'était
Вот здесь Достоевский un slip. Помнишь, я выкладывала Oui, oui, историю? oui. Да-да-да. Ну вот ты должна мне, получается, задавать вопросы, я тебе говорю да, нет, или я тебе должна тоже что-то объяснять? Посмотрим, да, как пойдет. В принципе, тут идея, конечно, поговорить больше, чем прям поиграть, поэтому можно Окей, уже окей. объяснять там что-то. Donc, Ой. je vais te poser des questions. C'est un objet? Oui, oui, c'est un objet. D'accord. On peut trouver ça à la maison? Non, pas du tout. On peut le trouver dans la rue? Non, pas du tout. C'était un caractère de dessin animé. Personnage? Oui. Mais tu m'as dit c'est un objet. C'est un objet dans son monde, je sais pas. Oh non, je connais pas de dessin animé. C'est un dessin animé connu? Euh, oui, je pense que tu sais qu'est-ce que c'est. Je pense. C'est pour les enfants? Oui, c'est pour les enfants, oui. Pour les enfants en Russie? Non, c'est très connu. Tout le monde le connu, je sais pas, Le connaît. le Euh, connaît. C'est populaire en France? Euh, Pas très populaire. C'est un peu bizarre, donc un peu japonais, on peut dire, un peu tous les trucs comme ça. Je sais pas du tout. C'est un homme. Oui, c'est un homme. Il est petit. Euh, Non, нет, подожди. C'est un homme, ты имеешь в виду как это человек? Machine. Мужчина. Это c'est pas une humain, mais Oui, c'est un homme, on peut dire que ouais, c'est j'ai un. compris, ok. Mm. Il est de quelle couleur? Il est rouge? Il est violet. Bah, c'est Lунтик. Non, Violet. Je sais pas du tout. il Ben, chante beaucoup. il chante beaucoup. Il a un frère et deux sœurs. Et Ah, je il connais. aime, et il aime les Oui. pancakes. Ah, j'ai compris. Ah non, je suis pas sûre. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est avec une fille. Bah, lui et une fille, non? Non, C'est quoi? non. C'est une famille Oui, avec 4 personnes. oui. C'est juste deux frères et deux sœurs. Et ils ont juste. Et tu me dis que c'est japonais? Je pense que c'est un peu japonais, oui. Ah, Le... C'est pas de animé, comme oui, animé, oui, c'est oui. manga, tout ça. Mais je pense que c'était l'idée japonaise. Je Mais sais donc, pas il du chante tout. beaucoup. Il y a du soleil qui parle avec. Oui, si, j'ai compris. C'est телепузики. Je sais pas comment Oui! ça s'appelle. Ah, très bien. Я не знаю, как я забыла. Я видела. Сейчас. Было у них, мне кажется, тоже. Я не помню, видела ли я во Франции, но мне кажется, что тоже были там проблемы с телепузиками, типа, что это наркоманы там, или, может, это в Да-да-да-да-да. России. Это была потом история, что они были супер популярны, а потом через какое-то время вышла история про то, что там все сидели на наркоте, когда писали это. Да, Телетубис или что-то там, les nounous un peu louches, сейчас посмотрим. Je sais pas. Типси. Ла-ла. Потом Пам. я где-то посмотрела, они такие тупые, если честно, это просто их не надо Да. смотреть. Они из серии такие. Minus. Ah, j'ai pas super, c'est bien. Пампелюша. Non, Мишки, on n'est pas casse. Nous, on a donné поискать, c'est les pousiques. C'est ça, c'est rigolo. Ah, c'est intéressant. Mais en Russie, c'était tellement populaire, oui. Oui, oui, oui. Super. Très bien. Je sais pas pourquoi ma maman разрешила, M'a permis. m'a permis Ah non, de, plutôt autorisé. M'a autorisé.
m'autoriser de voir ça sur la télé. Parce que C'est ça, c'est bizarre. c'est C'est bizarre. bizarre. Ok. Avec l'aspirateur. Oui, oui. Какая-то у меня была идея прям тебе сказать. Ладно, забыла. Давай скажи, вот когда я спросила, типа, популярно было, как сказать, не очень-то, не слишком, вот такое, не слишком. Хорошо бы звучало лучше. Pas beaucoup, Pas trop. non? Pas trop. Pas Ah, trop, прям, да, pas trop, вот такой, да, типа, известно было pas trop, да, как-то оно pas trop. часто они используют. Окей, Ok. значит, я сейчас тоже придумаю что-нибудь. Я думала, знаешь, еще есть вот этот, который монстр такой фиолетовый, по-моему, с девочкой. Не монстр, я даже не знаю, кто это. Какой такой, как животное какое-то, он, по-моему, тоже фиолетовый. Я не помню, как он называется. С девочкой. Да, такая девочка тоже темненькая. Этот, на S, по-моему, не важно. Не помню. Gravity Falls еще мультик такой был, но там, по-моему, брат с сестрой, и там было много Нет, монстров. знаешь, он не монстр, он, я не знаю, кто он, как животное какое-то такое. По-моему, фиолетовый он. Мультик с монстром. Нет, нет. Je sais pas. Je sais pas. Donc, je vais réfléchir. Euh, Est-ce que tu je peux sais. réfléchir pour 1 minute et je veux vraiment aller aux toilettes juste pour Oui, bien 1 sûr, oui, minute. oui, je vais Ok. réfléchir. Oui, oui. Donc, Я тут. waouh, très vite. Je sais. D'accord, très bien. Bah, j'ai une idée. C'est aussi un personnage. Ok. C'est un personnage de dessin animé. Oui, Ok. C'est un personnage violet. pas du tout. Pas du tout, ok. C'est pas un personnage avec une fille, non? C'est... Non, c'est pas Euh, moi. ok, ok. Cet personnage est connu en Russie. Oui. Bah, aujourd'hui, je ne pense pas, mais il était tellement connu un jour. Tellement connu, c'était Winnie Pooh. Non. Ok. C'était très connu quand on était petit. Mm. Ok. Et, Bah, j'espère que tu le connais, mais je pense que bien sûr tu le connais. ok, ok. Donc, tu l'as... Нет, подожди. Tu l'as vu sur ton télé? Oui. Ok. C'était quelques trucs japonais, comme Non. Sailor Moon, non? Non, 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 je pensais, bah, je sais pas, américain peut-être. Je sais pas. Américain. Et c'est pas Winnie Pooh. Ok. Américain. Ok, ok. C'est un homme? Une femme? Oui, 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 un homme. C'est un homme. Ok. C'est un homme comme une personne? Une personne? Oui, 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 Mhm. C'est un garçon ou oui, un homme grand? un Un garçon, garçon. un garçon, C'est oui. Harry Potter. Non, plus stupide. Plus stupide. Ok. On a parlé de Télépujiki, donc c'est normal. Plus stupide. Ok, c'est un homme, c'est pas un garçon. C'est un Ok. garçon. Ah, c'est un garçon, ok. C'est Christopher Robin et Winnie Pooh. Non, mais toi, tu prends des trucs vraiment intelligents. Moi, j'ai pris.
Ok. Bah, c'était, tu Euh, vois, c'était tous les jours à la télé. Quand tu reviens à l'école, il y a toujours ça à la télévision. Naruto. Non, Non, c'est pas américain. Tu peux dire que c'est très intelligent aussi, Naruto. Euh, Woody Woodpecker. Non. non. Bah, je vais te donner un indice. Il avait la forme de tête bizarre. Forme de tête bizarre. Comme un bal pour soccer? Comme ça? Oui, Oui. Fuck. Merde. La tête comme un bal de soccer. Je sais pas comment ça s'appelle. bah, elle s'appelle Hey Arnold. Ah non, lui! Oui, c'est un peu loin de Harry Potter. Mais c'est tous les jours, c'était tous les jours à la télé. Tu reviens, ben, il y a toujours Hey Arnold, SpongeBob, Gubka Bob, Ah oui, etc. oui, oui. Est-ce que tu as Ah, regardé des dessins animés comme ça ou pas du tout? euh, je me souviens que j'ai regardé chaque matinée Woody Woodpecker et cette Ah, je sais pas. petite... Woody Woodpecker? C'est Non. дятел с красной головой. Ah, точно. Та-та-та, Oui, mais je me rappelle pas. Je sais Она pas. записывается, да, это все. Такая, окей, Да, прекрасно. там никто не смотрит. Так, и пингвин, короче, там был еще, c'était Пингуан. un dessin animé avec une pingouin, Пингуан. Пингуан. Чили Уилли. Ну, видишь, у нас разные были. Разные. Oui, Я. c'était D'accord. différent au course qui D'accord. en Березники. C'est ça. C'est ça. Bon, on va continuer. Donc, maintenant, ça va être l'exercice pour toi. Que pour toi. Bah, tu as 6 images et tu dois me raconter une histoire longue, tellement longue. Ah bah, tu utilises toutes les images dans ton histoire. Mais bah, ça doit être pas vraiment 6 phrases, ça doit être vraiment une histoire complète avec le sujet, les personnages. Bah, tu peux parler, bah, tu peux dire moi, j'ai pris l'avion, etc. Soit tu prends n'importe qui, bah, et tu me présentes une histoire complète. Как будет воробей по-французски? Je sais pas. Русинёль Соловей точно знаю. Был воробей, не помню. Воробей. Муано. Точно. Муано. Moi, non. Сейчас напишу. Муано. Это Не будет... можешь представить, зачем тут воробей. Donc, je t'écoute. C'est une histoire de moineau qui s'appelle Воробушек, социофобушек и его друзья. Et ses amis. Et ses amis, des pigeons. Ok. Donc, cette histoire commence quand une moineau... Ah non, 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 c'était des pigeons qui sont воробушки, социофобушки. Notre moineau, il est воробушек аэрофобушек. Et toute cette histoire commence avec un avion. Comme toutes les histoires avec des avions, c'est très... Aïe, господи. C'est très bizarre pour notre petit héros parce qu'il a une phobie de prendre des avions. C'est pourquoi il travaille beaucoup et il n'aime pas euh, euh, aller visiter des autres pays, de voir toutes les choses. Donc, il juste travaille beaucoup. Et donc, pour cette fois, il a décidé d'aller avec ses amis
voir des alligators et un peu euh, Voiture. un peu de voiture et, aller sur la plage pour, je sais pas, promener et de profiter du soleil, tout ça. Donc, il a pris des avions et c'était tellement, tellement stressé pour lui. Donc, c'était, je sais pas, 2 heures des avions. Il a regardé sur les nuages. Il a pensé qu'une chose. S'il te plaît, mon Dieu, je veux vivre. C'est moi. Euh, oui, c'est moi aussi. Chaque fois. Et donc, juste après, c'est 2 heures en avion. Cette, что такое, cette voyage commence avec un avion et après, Oui. dans ça, c'est peut-être Bali, je sais pas, Sri Lanka, Bali, ok. Воробушек, социофобушек на Бали. Вот как мы это объясняем. Oh mon Dieu. Euh, donc, notre moineau et ses amis des pigeons, ils ont décidé de voir une plage, de se bronzer, de se baigner. Et c'était un alligator qui... А как мне сказать, которого звали? Qui s'appelle? Qui s'appelle? Qui Qui s'appelait? s'a- Ouais, qui mais c'est s'appelait prévalent. Jean-Luc. Donc, c'était un alligator Jean-Luc. Et cet alligator, il travaille comme un taxi à Bali pour les moineaux et les pigeons, comme ça, les petits touristes. Donc, il a fait une petite excursion, это что такое? Не excursion, là. Excursion, Petite tu veux dire? excursion pour montrer toutes les petites place sur la plage, c'est un café ici, c'est un café là-bas, c'est un magasin avec des souvenirs, tu peux prendre tout ce que tu veux, c'est une place où tu peux manger du pain, du croissant, parce que c'est un moineau français, bien sûr. Et tu peux prendre des ananas, je sais pas. Mhm. Et après, c'est une... donc, nos amis, il a pris 2 semaines comme ça, juste profiter des soleils, de brise, de la mer et des bonnes nourritures. Et après, ils ont pris des voitures et ils ont dit, ils ont dit Mhm. au revoir Jean-Luc et On prend une vraie voiture. oui, c'était triste de dire au revoir à Jean-Luc, mais c'est la vie. Donc, ils ont pris une voiture, fait un petit voyage pour finir dans un restaurant très riche pour fêter le mariage des pigeons indiens. T'es индийский ресторан, да? Je sais pas. Donc, ils ont fêté le mariage des pigeons indiens. Ils ont pris tous les cadeaux, ils ont fait des поздравили, как сказать, célébrer la vie sur cet mariage et Oui, ils ont pris de l'avion pour après rentrer. pour rentrer à la maison, pour travailler beaucoup, pour profiter de la vie en France. Tadam! Quelle histoire tu veux Oui, c'est magnifique. J'ai adoré. quelle histoire tu veux écouter dimanche?
Juste des histoires comme Non, ça. c'est super. Non, très bien, j'ai adoré. Donc, je vais faire quelques remarques. Все истории. Toutes les histoires. Да, прям старайся не выкидывать. Всё равно, даже если быстро, да, старайся прям, чтобы ты toutes les histoires. Аэрофобия, ты можешь сказать. Аэрофобия, Aérophobie. прям аэрофобия. Вещи. Les choses. Chose, да, были больше о туда. Смотри, когда ты говоришь: "Я стрессую", и что-то меня спровоцировало стресс. Вот когда ты говоришь: "Я стрессую", je suis, Je me stresse. Non, je ну, me либо если я стрессующая вот такая, je suis. stressée. А Je то, suis что тебя stressée. спровоцировало, это будет какое Oh. прилагательное? Je Обрати m'énerve. внимание. Нет. Нет, стрессant. Стресс. А, ça, То c'est есть, чаще stressant. всего прилагательные вот так работают. Например, смотри, ты как ты скажешь: "Я интересуюсь", je suis, ну, я заинтересована. Je Je suis suis intéressée. intéressée, а какая-нибудь Intéressée. а прилагательное, вот такая типа история интересная C'est тебе. intéressant. Ah oui, c'est C'est une histoire intéressant. Поняла? intéressante. То есть Ok. на тебя, Mhm. когда это чаще всего то есть Мгм. stressé, intéressé, там, я не знаю, étonné, вот даже, например, étonné, удивительно, я Мгм. удивлена, но история удивительная, это будет C'est une histoire étonnante. étonnante. Да, très Étonnante. bien. Смотри, смотреть на облака. Regarder des nuages. Просто quelque chose. C'est ça, regarder les nuages. Très bien. Это путешествие? Cet voyage. Нет, мужской. Ce voyage. Voyage. Тоже, да, там ресторан. Часто сейчас вот просто приехала в Париж, сразу все слова люкс. Они любят слово branché. То есть ты прям Branché. можешь branché, да. Ну тут, конечно, не branché, но это типа по моде. То есть если ты прям видишь, это branché, место, все такое, типа Ah, branché. ok. То есть вот такое. И C'est тоже, не comme знаю, un знаешь, тут, brunch? je sais pas, à vrai dire, je sais pas, on dit branché, ça veut dire c'est топ. Прям вообще это люкс такое, типа, Top. ну, модное место. Такое модное Ok. место, типа. Слышала тоже ты про бобо. Мне кажется, концентрация бобо в Париже, она просто зашкаливает, я уже не могу. Знаешь, что Bobo. это? Бобо. Hobo. Может, нет? Бобо, Бездомный? нет, есть. Bobo? Нет, смотри, бобо. Я Окей. же тебе расскажу, чтобы ты просто была в курсе. У меня уже просто не могу, у меня уже передоз бобо. Слово, все, что говорят с бобо. Смотри, бобо, это боэм, буржуа, боэм, бобо. Bohème bourgeois? C'est ça. Quelque chose Bourgeois comme ça. bohème. Буржуа боэм. Ça, Это, je короче, connais. типа, знаешь, на русский я бы перевела, вот мы говорим новые русские, это типа новые французы. Это, короче, люди, которые типа стали богатыми вот сейчас недавно, и они Ага. строят из себя, типа, знаешь, вот таких вот это. И в Тулузе ты в жизни не услышишь бобо, то есть это вообще не существует. А во Франции, ну вот в Париже, конечно, они живут, например, там типа вот тут недалеко. Что они любят? Они любят био, все, что био. То есть ты можешь почитать, да, что там прям типа это бобо. Там все овощи, фрукты, магазины. Потом там, типа, мы, например, смеялись, соль гималайская, вот такая, соль Гималая, Розовый. Ага. розовая. Это типа бобо, тоже бобо, но, короче, и типа это био должно быть. Но, блин, если ее везут оттуда, какое это био? То есть мы говорим, типа, био, но по факту, ну, просто там Мгм. ничего такого. То есть ты, например, там видишь чипсы, там будут розовая упаковка, вот такая, знаешь, там будет соль Гималая, ты такая, бобо, ты бобо. Делаешь вот так. Все, что C'est бранши, Bobo. J'adore. бобо, типа, да, там все это бобо. Ну, короче, и те, кто не бобо, принято обсирать бобо, типа, вот такая история. То есть ты не бобо, типа, ты обсираешь бобо. И Ok. они любят бранч. Ну, понимаю, все, что такое, все типа модное, все, что на волне, такие они на расслабоне, такие все они. Вот. Можно почитать просто вот что, видишь, буржуа боем. Где она вот J'adore родилась? les brunchs aussi. Я вот хотя ни разу не была на бранче. Вот, Не, ну как так? ну вот, извините, я в Тулузе в этой бедной жила, несчастной. Ну, боже Окей, мой, правильно. на следующие выходные мы идем на бранч, значит. Пойдем. Бранч. Что, не Бобо? По-любому, мы сейчас устроим бубо вообще-то, мы скажем, мы новые русские. Какой Смотри, Бобо? последнее упражнение. Окей. Твоя задача. Я боюсь уже, что ты хочешь сделать с этим. Bon, on va faire un dialogue Ага. entre une mère et une fille. Moi, je suis ta mère. Tu dois me proposer des animaux
par exemple, tu peux dire un chinchilla, je sais pas, un serpent, et tu dois me donner des arguments pourquoi pourquoi on doit acheter tel ou tel animal. Donc, tu me donnes des arguments, tu dis, bah, bah, j'adore ça parce que. Bah, moi, bien sûr, je vais dire non, 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 etc. OK? Ok, je pensais que tu veux organiser un dialogue entre une piranha et un chinchilla, comme ça. Bah, avec toi, je pense qu'on peut faire tout ce que tu veux. Oui, oui, je peux. Entre une chèvre et une poule, bah, comme tu veux. Mais Oui, l'idée, oui. c'était de faire ça. Oui, tu es une fille, tu cherches des arguments pourquoi on doit acheter Piranha et pas une chèvre. Donc, Ok, on ok. commence. Tu es ma maman, oui. Ok. Maman, bonjour. Bonjour, ma chérie. J'ai une idée, Oui, mais je sais pas si tu vas adorer ou pas. bah, on va voir. Dis-moi. Tout. Maintenant, tu sais, dans mon école, tous mes amis, ils ont э, домашние животные, как будет по-французски? Des animaux de compagnie, ты можешь сказать de Des... compagnie, как компании, либо domestiques. Но А, чаще всего de compagnie. Я же замечаю, они сейчас чаще всего говорят des animaux de compagnie. ok. Donc, Либо просто des animaux. dans dans ma- à mon école, Dans mon école, dans mon école, toutes mes amies ont des animaux domestiques. Donc, je pensais on peut parler avec toi de ça et de décider quelque chose. bah, je sais pas, bah, on n'a pas beaucoup de place chez nous. Je sais pas. Bah, quel animal tu préfères? J'ai pensé à commencer avec une chèvre, mais si tu penses que il n'y a pas beaucoup de place dans notre Oui. appartement. Ben, on habite dans un appartement sans jardin. Oui, mais c'est bon, on a j'ai une autre lit Bah, dans tu ma penses chambre. qu'une chèvre, elle fait que dormir, c'est ça? Non, mais on a 60 mètres, это такое, Carré? mètres carrés dans notre appartement. C'est bon d'avoir une chèvre. Tu vas Non, non, avoir non, non, pas de chèvre. il y a beaucoup de place et on a beaucoup de plans Bah, pour manger. on ne boit pas de lait. On voit pas de, mais c'est un lait de chèvre. Ok, pas de lait, mais du fromage. Tu Ah, tu peux, sais faire. oui, on peut commencer. Je sais pas si tu veux avoir un peu plus d'argent. Je suis très heureuse de te donner des idées. D'accord. Bah, non, je pense qu'une chèvre, c'est pas une bonne idée. Quelque chose Petit? hum, plus petit, Oui. comme une iguane, par exemple. Mais comment on peut gagner avec un iguane? On peut, Bah, tu mais m'as dit même, on peut gagner de l'argent. Bah, je voudrais bien. donc on peut profiter juste notre vie avec une iguane et après on peut faire des sacs. Mais il est tout petit, il est comme ça. Ah, il est comme ça? Non, 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 j'ai vu une Oui. iguane qui est comme ça, tu sais. Ah oui, oui. On va faire un sac. Juste une iguane énorme et il doit vivre dans une aquarium, tu sais. Aquarium. Oui, Hmm. ça c'est une bonne idée. Oui, je pense peut-être aussi un serpent pour faire deux sacs. Mais un serpent, c'est petit si c'est safe, безопасный. Oui, comment dire? Je sais pas.
je pense aussi que si tu n'as pas envie de faire une autre sœur pour moi, je vais avoir quelqu'un pour parler comme un perroquet. Mais Tu tu as peux des plans, imaginer. tu as des plans ou quoi? Qu'est-ce que tu vas Mais faire? non, un perroquet, tu vois, bah, il parle tout le temps. Oui, et c'est bon, parce que tu travailles beaucoup et quand je suis ici, toute seule, si tu n'as pas Ma pauvre fille. Je sais pas. Bah, pourquoi un perroquet? parce que c'est un bon accompagnant pour moi. Je peux- D'accord. On peut faire des exercices, tu fais ta homework, le- te- 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 Devoir. mes Devoir. devoirs ensemble, on peut parler, il Ah, a de couleurs. je pense il ne va pas t'aider avec tes devoirs. Pourquoi? Bah, parce qu'il va parler, il va t'embêter, il va te... Je Mais sais c'est pas. bon, c'est comme notre enfant. Ah, super. Bah, donc moi, j'ai déjà ma fille, après un perroquet, après je sais pas, une chèvre. C'est ça? C'est ça ce que tu veux? Mais on peut commencer avec un perroquet. Ok, qu'est-ce que tu penses de Piranha? Piranha. Bah, je pense, je les trouve, bah, ils sont beaux. Et toi? Ils sont bons, les Oui. piranhas, Oui. mais Non, on doit vraiment, bah, avoir... Ok. Mais tu sais qu'on doit avoir des chinchillas pour faire manger des piranhas. c'est vrai. Je sais pas, pourquoi pas. Tu dois avoir Ah, super, on va acheter un chinchilla pour que... Ah, je sais pas, bah, qu'est-ce qu'il mange? Je veux profiter de cette situation. Je veux prendre Après, tout ce que je veux. après, peut-être après, tu vas dire une poule. Après, tu vas Mm, dire une tortue. Oui, exactement. Après, tu vas dire une grenouille. C'est ça? Oui, mais si on a des piranhas, ok, quelques piranhas et un serpent, on doit avoir les trucs comme des souris, tu sais, Oui, des je pense. trucs Je trop sais pas. petits Je sais pour pas. jouer avec un chinchilla et avec des souris. Et après, on peut faire Un bon repas. un bon repas pour notre serpent. C'est ça, je sais pas. Bon, oh, je dois réfléchir, d'accord? Tu peux être la mère de l'année. Oh, merci, ma fille. Да, это сложно. Окей, très bien, супер. Всё отлично, я ничего не писала, все супер. Да. Пираньи, мне кажется, они произносят как-то, пирана, что-то там надо посмотреть, пирана, по-моему. То есть они там Un особо вот это, нет я там, пирана, pir- мне кажется, пирана. piranha, un piranha. Да, там видишь H и все, Ah non, да. c'est tout. Et c'est tout. Bah, c'est bon, est-ce que tu as des questions? Oh non, tu sais, j'adore parler avec toi. Pas Bah, de moi aussi. questions. D'accord, bah, on va finir ici. Ok. Всё. Finir Ты ici. был? Très bien. Мне, ты мне ограничишь доступ в личный кабинет, чтобы я могла закончить там тест или еще что-то? Ну, вот в этот, Я вообще где ничего я, пока не делаю. Там, по-моему, 2 да? месяца сохраняется точно доступ, да. Ну все, я спокойненько тогда его доделаю. Да, да. Окей. Ты, если что, мне Мгм. пиши, потому что я могу еще проверять. Так что ты мне пиши. Если что. Хорошо, Окей. с По поводу завтра мы удовольствием. встретимся, нет? Да, я хотела тебе... Короче, у меня девчонки завтра пойдут в музей, в Боттичелли смотреть, а я Ворону билет не купила. Так что мы можем с тобой, я закончу работать пораньше, мы можем с тобой встретиться, а потом я тебя с ними познакомлю лично. А во сколько вы идете? Ну, там вообще сколько там? Они в 5 часов идут в музей, а я где-то Супер. часа в 4 по Парижу освобожусь. То есть, чтобы мы вечером встретились, Вообще, если нагуляли. можно, да, идеально. А потом, ну, там ты и Настю увидишь как раз вживую, Мгм. и еще двух девочек, с которыми я тоже дружу. Супер. Класс.
Вообще, спасибо огромное. Социализируем тебя. Я уже вчера тут пошла гулять. Это вообще, я тут вообще Туда-сюда. парижская жизнь вот это. Сейчас Да-да-да. я знаю, сейчас я начну работать и все. И до свидания. Всем будет пока, добрый день. Хотя понедельник, видишь, у меня будет выходной воскресенье, понедельник. Я так переживаю из-за этого. Почему? Ну, потому что, типа, ни суббота, ни пятница, мне кажется, все наоборот, в основном. Ну, по вечерам я постоянно буду занята работать, поэтому я пока смиряюсь с этим. Пока не переживай, еще рано переживать. Ну, ладно. Когда не сможешь тусить, тогда и будешь переживать, да? Да, все так. Ладно, спишемся тогда. Всего хорошего денечка Обязательно. тебе. Тебе тоже Пока-пока. хорошего. Давай, Пока-пока. пока.